Ya Ogura, ya Haji, ya Jebal, kam lagi Jebal, Lazru, Rubai dia akalam, Ami Wali, Cem Khatam, Cem Lama, udah Haji masih gardam. Ya, yo, malah Lazru Baira, bul, mur, wali, hat masyawi. So, hat masyawi. Mursi manja pakai wajah, mung datang wei. Mung apa nak bang cerah ni tahu sebiang hat masyawi. Jadi, so mal aja. Udah cerita masyawi muka tu masyawi. Yang jualan kali nak, yang kamu ni tanya di mana tu mami, sultan nak apa ni tu. Ya, jadi macam mana? Kita kata awak dia kan yang kita mang, guna dan cukup ni kita punya yang cukup banyak kan ni. Murta, ya dom, Murta, ya dom. Udah kata. Yo, bagian tu kita kerana sini yo tamla lah kita nak supaya nak kena kita ni sana bah. Tak ni sana tu sana tak ni. Ini tu yang begini benda sana jauh sana. Yang sebenar jauh tu nak ke? Rasa kita nak wala mana supaya wala rasa nak ke? Nah, Lazru, malam, dah beda, tu. Sada guna benda. Kar ko dia sindan no ka tu no piyo ni ko ni kane ni ko. Kya ko dia raw ko no ho spera uri. Naka. Lalak chale de ko ki bakar ni ha. Yo majina sauda raw na ma. Oh no. Ko kahani. Ya rakha dia zama dukan te zawar zama. Pisi rasa ni saja sauda basang raulama ya kerja jama. Mira kerja jama ma dan sud penyebaran tem kita si dua na badan aku. Jabatan ni dah aku atau mana kena aku. Jabatan mana sudah aku atau jabatan ulah dah aku. Ulah khazanah jangan disini ulah masuk kani. Dah sudah jangan kalun baca jul kerana. Jab jadi panju suruh pergi, auto saudagar ni tengah pergi di dukaan tawar siapa sahabat ini kita ada guna. Tanda cakap cuma ada kawan us gel sama mereka. Usmania nasde, naswan jawab data koma. Assalamualaikum ya. Sangnya Usman akhi. Khair dia. Mode sangna, ya de sangne. Runa di khadi. Kay khudda se chalo ka zwa. Ci alta balanshi au zama gaji wani zwa ne. Aga tabuwe ci lansha dukan ba chemra wali au zanna ba mewam wali. Au ko zallanam na dukandar ba ne dir jat qarar de. Dir jat qarar de na bandi. Awan sini ci selanjam o sarashi aba saudan ra kai. Au zama se pesini sta ba zalim wali. No laka ndasi cha Allah dilwi ka daswan jawab ba khama se kha. Azatan Allah
وړي مړه یو خپل ورځې ته ورسول یو د کلي وړو یو تا مړه سم وبل څه شي مړه څه ته خوله والا والا کې سړیا دا وخت غوړې زمون نه زمانه زما دا دا شي چې غواړي چې توره چې هدا چې وای کنه مړه بازار کما خو زړې پیسې اوره وته میوه پکې غواړي چې د میوې سره به ګورو خو د پیسې او پیسې تا پلار ته خو زړې پیسې پورې دي نور لیونی خو په کاتو پوهېږي ورشه تا به پیسې ته راوړه په کاتو مادونه ورشه دې دوکان ته وګوره مړه دا سال دې دوکان تش د څه کار وکړو که نه تا ته زه چای درکوم شیخه دا د 50 روپۍ ده ها پلار ته دې وایه که نه سهار غرمه ماښام د دې نه په ناره ترې وښه او کوپۍ میلاوېږي خو ډېره ښه ده ګینې اوبه پسې څښه تیاره چای ده نو زه دړې درکم څه هلته پلار دې د پیسو د ورکولو ډېر تکړه دی که نه دوکان ته نیږلی نه دي هغه دوکاندار مو له چای ورکړي وو که نه ډېر انسان شو ولې نه تا له خدای دې پلان درکړی دی که نه چې کوم خوږې دي وایي به خدای خشن کړه وایي دا هم تېر شوی دی چې ټول یې څه درکړه